Šta biste uradili da vam nepoznata starica na kiši zatraži parče hleba, dok ste vi na večeri sa milionerima? Anđelka je mislila da je odgovor očigledan, ali nije znala da je ta prosjakinja zapravo njena baka koja testira ko je dostojan da nasledi njeno bogatstvo. Ostanite sa nama do kraja jer će vas završetak ove priče naterati da dobro razmislite o svakoj osobi pored koje prođete na ulici. U maloj kancelariji iznad restorana Stari hrast, baka Jelica je posmatrala zalazak sunca iznad Beograda. Sa svojih 76 godina, njene ruke, ogrubele od decenija rada u kuhinji, pričale su priču koju niko u njenoj porodici više nije želeo da čuje. Priču o bekstvu od muža nasilnika sa bebom u naručju, o spavanju na podu kuhinje i o danima kada je jedan hleb morao da traje 3 dana. Danas je Jelica vlasnica lanaca restorana. Dok je gledala kroz prozor, u dvorištu je videla svoju unuku Anđelku kako besno maše rukama prema Đorđu, glavnom kuvaru. Đorđe je dobar momak, pomislila Jelica. Ali da li je dovoljno dobar da izdrži Anđelkinu narav? Ili, još važnije, da li je Anđelka uopšte osoba kakvom se predstavlja? Te večeri porodica se okupila da proslavi Anđelkinu i Đorđetovu veritbu. Anđelka je blistala u haljini koja je koštala više nego Đorđetova godišnja plata. Bako, rekla je Anđelka ljubeći Jelicu u obraz, zar nije vreme da se odmoriš? Restorani su postali preveliki teret za tebe. Đorđe i ja smo razgovarali. Mi bismo mogli da preuzmemo upravljanje već od sledećeg meseca. Jelica je primetila kako se Đorđe trgnuo na pomen razgovora. On je ćutao oborenog pogleda. Upravljanje je velika odgovornost, dušo, mirno je odgovorila Jelica. Restoran nije samo zgrada i profit. To su ljudi, gladni ljudi koji traže utehu. Anđelka se nasmijala, ali taj smeh nije dopro do njenih očiju. Ljudi su brojevi, bako. Ako ne donose profit, nisu bitni. U tom trenutku Jelica je znala. Njena unuka je postala sve ono protiv čega se Jelica celog života borila. Ali bila joj je potrebna potvrda. Definitivni dokaz pre nego što potpiše papire za nasleđe. Sledećeg jutra Jelica je pozvala svog starog prijatelja, advokata Marka. Marko, pripremi 2 ugovora. Jedan o prenosu imovine na Anđelku, a drugi o donaciji celokupnog imetka u dobrotvorne svrhe. Večeras ću znati koji ću potpisati. Plan je bio jednostavan, ali surov. Jelica se odvezla do najsiromašnijeg dela grada. Izvukla iz ormara staru, pocepanu kecelju koju čuvala iz dana svoje nemaštine. Namazala je lice pepelom, stavila staru marmu preko glave i veštački pogrbila leđa. Izgledala je kao starica koja je decenijama na ulici. Otišla je do Starog hrasta, mesta gde je sve počelo, znajući da su Anđelka i Đorđe tamo na večeri sa potencijalnim investitorima. Počela je hladna decembarska kiša. Jelica je stajala ispred ulaza u sopstveni restoran, tresući se od hladnoće. Vrata su se otvorila i izašli su oni. Anđelka, elegantna i hladna, i Đorđe, koji je nosio njen kaput. Molim vas, progovorila Jelica hrapavim glasom, ne podižući glavu. Nisam jela 2 dana. Imate li bar parče starog hleba? Mnogo je hladno. Anđelka se trgnula unazad kao da je videla pacova. Skloni se, ženo, zar ne vidiš da ometaš goste? Gde je obezbeđenje? Zašto puštate ovakve ljude blizu ulaza? Anđelka, stani, rekao je Đorđe vidno uznemiren. To je samo stara žena, napolju je mraz. To je profesionalni prosjek, Đorđe. Nemoj biti naivan, vrisnula je Anđelka. Ako joj daš dinar, sutra će ih biti 10 ispred vrata. Ovo kvari ugled mog budućeg restorana. Đorđe nije poslušao. Prišao je Jelici, skinuo svoj šal i obmotao ga oko njenih ramena. Iz novčanika izvukao poslednjih 2000 dinara koje je imao kod sebe. Gospođo, idite u pekaru iza ugla, tamo je toplo. Uzmite šta vam treba. Žao mi je što ne mogu više, rekao je tiho. Anđelka je pobesnila. Ako joj daš taj novac, slobodno idi sa njom. Ne treba mi neko ko rasipa moj novac na ulici. Đorđe se ispravio i prvi put pogledao Anđelku sa prezirom koji je duboko boleo.
Ovo nije tvoj novac, Anđelka. Ovo je moj novac koji sam zaradio u kuhinji. A ako ti je srce toliko tvrdo da ne vidiš ljudsko biće ispred sebe, onda se pitam šta sam ja uopšte video u tebi. Ti si niko, ti si običan kuvar kojeg sam ja ustigla, vrištala je Anđelka. Baka će mi prepisati sve, a ti ćeš se vratiti u blato odakle si i došao. U tom trenutku baka Jelica je polako skinula maramu i podigla glavu. Kiša joj sprala pepeo sa lica, ali oči su joj bile jasnije nego ikad. Anđelka je zanemela. Boje joj se povukla iz lica, ostavljajući ga sablasno bledim. Bako, šta je ovo? Da li je ovo neka šala? Zamucala je. Ovo nije šala, Anđelka. Ovo je lekcija koju si upravo pala, rekla Jelica glasom koji je sekao poput leda. Rekla si da su ljudi i brojevi, pa tvoj broj je upravo postao 0. Krenula se prema Đorđu koji dalje stajao zatečen držeći za ruku. Đorđe, hvala ti. Ne zbog novca, već zato što si me podsjetio zašto sam uopšte izgradila sve ovo. Zbog ljudi kao što si ti. Sljedećeg jutra u kancelariji advokata Marka Jelica je donela konačnu odluku. Anđelka je uletela u prostoriju plačući i moleći za oproštaj. Bako, bila sam pod stresom, investitori su me pritisli, nisam znala da si to ti. To je i problem, Anđelka, prekinula je Jelica. Dobrota se ne pokazuje samo onima koji imaju moć da te nagrade. Dobrota je ono što radiš kad misliš da te niko ne gleda i kada od onoga kome pomažeš nemaš nikakve koristi. Jelica je potpisala papire. Anđelka, od danas više nisi zaposlena u firmi. Tvoj stan, koji se vodi na ime restorana, moraš da isprazniš do kraja nedelje. Dobit ćeš minimalnu otpremninu, onoliko koliko zakonski moram da ti dam. Ako želiš da jedeš, morala bi da nađeš posao. Možda kod konkurencije, ako te prime sa takvim stavom. Zatim se okrenula Đorđu. Đorđe, tebi nudim partnerstvo, ali pod jednim uslovom. Svakog dana u 5 popodne zadnji sto u svakom našem restoranu mora biti rezervisan za onoga ko nema čime da plati. To će biti tvoj jedini zadatak. Da paziš da niko ne umre gladan. Prošlo je 5 godina. Đorđe je postao jedan od najcenjenijih ugostitelja u regionu, ali ne zbog luksuza, već zbog ljudskosti. Stari hrast je postao simbol nade. Anđelka viđena je kako radi kao hostesa u jednom malom kafiću na periferiji. Kažu da je postala mnogo tiša. Ponekad prolaznici vide kako krišom ostavlja ostatke hrane za ulične pse, kao da pokušava da okaje greh koji ju je koštao bogatstvo. Baka Jelica je preminula mirno, u svom snu, ostavljajući za sobom testament koji nije sadržao samo cifre, već i uputstvo za život. Bogatstvo nije u onome što čuvaš u sefu, već u onome što podeliš sa neznancem na kiši. Na njenoj sahrani nije bilo mnogo poznatih ličnosti, ali kolona ljudi kojima je pomogla, onih koji su jeli za zadnjim stolom, protezala se kilometrima. Kada se i posljednji čovek razišao sa groblja, na klupi, pored spomenika, ostao je da sedi samo Đorđe. U ruci je držao staru, izbledelu fotografiju Jelice ispred njene prve male kafane. Izdaleka je primetio priliku koja se polako približava. Bila je to Anđelka. Bez skupe šminke, u običnom crnom kaputu, izgledala je kao senka one devojke od pre 5 godina. Nije rekla ništa, samo je spustila jedan jedini cvet na baka Jeličin grob. Belu hrizantemu, simbol istine. Đorđe je klimnuo glavom, ne iz besa, već iz sažaljenja. Oboje su znali da je Anđelka tog sudbonosnog dana na kiši izgubila milione, ali da je tek gubitkom bake shvatila šta zapravo znači biti siromašan. I tako, dragi prijatelji, završava se priča o baki Jelici, Anđelki i Đorđu, priča koja nas podsjeća da je ljudskost najvrednija valuta. Šta biste vi uradili da ste se našli na Đorđevom mestu? Da li biste dali svoj poslednji dinar nepoznatoj starici? Pišite nam u komentarima ispod. A ako vam se svidjela ova priča i želite da čujete još životnih lekcija i intrigantnih zapleta, ne zaboravite da pritisnete dugme pretplati se, subscribe i uključite zvonce da ne propustite nijedan naš novi video.
Hvala vam što ste bili uz nas i do sledećeg puta budite dobri ljudi.